Yun. Asin to bro. Asin. Tatagay bro. Yan. Sige. Yan. Yan. Uy. Uy. Wow. Hala bro. Wow. Hala. Lalo. Nakalutang guys. Ayun guys, ayun lumilipad guys, palapit sa kanyang ano guys. Ayun. Sinunog na namin guys oh. Ayos ka lang bro. Ay bro. Gaganti talaga bro. Huli na sana yun, pero natapon yung guys. Tamaan nyo ng sibak bro. Tabaan nyo sibak bro. Tingnan mo para may ano dun. Saan? Sa likod mo. Ayun yan, ano yan? Wow. Yan. Uy. Wow, puti bro, puti. Puti, nakapalda puti yung na-encounter ko dito bro. Ihandan nyo asin bro. Nandito bro, nandito. Bro. Yan na yun. Eto na yun. Parang eto na yan. Wow, gumagalaw. Nakalipad na yung ano yan. Yung katawan niya nakalipad na. Ito na yung pugot na katawan bro. Nakita na naman natin. Halika bro. Yung asin mo. Asan. Ayan, may asin kami guys ha. May asin. Ha? Bro. Ayan, pag basta yung paligid, wala magagawa yung ano, pugot na katawan yan. Wala magagawa yan. Ang bantayan natin bro, yung ano katawan niya, baka dumugin tayo, baka atakihin tayo. Ha? Bro, sige bro. Ayan, ilawan mo yung likod bro. Wow, ayan. Bro, sige bro. Yan na yan. Bro. Magalaw bro. Bro. Yan. Wow. Bro, gumagalaw bro. Ito na yun. Bro. Lagyan asin bro. Lagyan mo bro, bilis. Lagyan mo na asin bro. Hop. Ingat ka lang ha. Ibuhos mo lahat bro. Ibuhos mo. Uy. Wow. Hey. Ayan. Gumagalaw talaga. Uy. Wow. Bro. Ayan guys. Ano yung kalahating katawan to? Ito na. Yan o. Yan. Gumagalaw o. Ayan. Wow. Pagmasdan yung paligid bro ha. Babalik yun. Parang babalik yun. Kasi nahahapdian na yun ang katawan. Yan o. Gumagalaw yun o. Yung natiri niyan bro. Bro. Wow. Bro. Ha? Uy. Wow. Bro, lagyan natin asin to bro. Asin, katagay bro. Yan. Sige. Yan. Wow. Gumagalaw bro. Ay, gumagalaw oh. Yan oh. Uy. Wow. Hala bro. Wow. Lalo. Nakalutang guys. Nakalutang. Lumipad bro. Ayun. Wow. Uy. Ay bro. Ayun. Lumipad bro. Dito. Wah. Ay. Ayun. Tumakbo bro. Tumakbo. May aswang bro, may aswang. Tumalon dito sa sapa, bro.
Tumalon dito sa sapa, bro. Yun, sabi ko na nga ba, may ibang nilalang dito, bro. Oh. Ayos lang, ayos lang. Ayos lang. Oh. Oh. Hala, bro. Ayun, bro. Ayun, bro. Ayun. Ayun na naman yung manananggal, bro. Nakalutang na naman, bro. Wow. Bumaba sa bundok, guys. Tumalon dun sa kabilang bundok. Tumalon dun sa bundok. Bro. Ayun, guys, papalapit. Ayun, lumilipad, guys, palapit sa kanyang ano, guys. Ayun. Ayun, sige, sige. Bro, hawakan mo sila ni Dra, bro. Huli na, bro. Hawakan mo. Hawakan mo, ha? Hindi ka, ha? Huli natin ito, bro. Huli natin ito, bro. Saan ka, bro? Ito ako. Ingat lang, ha? Tahan, bro! Bro, asan na yun? Bro, kamera ko, saan? Inatake sila, guys. Wow, wow. Grabe, guys. May iba palang elemento talaga, guys. Grabe, bro, tingnan mo. Bro, ha? Limatok, bro. Ano, bro? Yan pa, oh. Grabe, guys. Bisig tayo. Grabe, guys. Ayos ka lang, bro. Gaganti talaga, bro. Guys, huli na sana yun, pero umatake yung aso, guys. May ano pa dito sa liig mo, bro? Ayun, oh. Ay, meron pa pala kang kalmot sa liig, eh. Grabe, bro. Grabe ka, guys, to. Pumunta, guys, oh. Ano, bro? Tirahin natin to, bro. Hindi na natin to palalagpasin, guys. Sabay-sabay. Sabay-sabay tayo, bro. Orasyon na natin to, bro. Tumini Tios. Ayun, guys. Hindi na makakabalik yun ngayon. Ayan. Ayan. Sinunog na namin, guys, oh. Wow. Ayan, oh. Oh. Ayan. Sunog na to, guys. Ah. La.